नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल हिज्र सूरह समपाराश पगिश्तम नंबर आयत महकियातुन की अल्लाह रब्बुल आलमीन द वहदानियत दलाइल दज़मकी अस्मानुनो पैदा कवल बयान शु। उस पर आयतुन की अल्लाह पाक द खपल वहदानियत दलील पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस जिक्र की। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई आदम अलैहिस्सलाम द ऊंची अगली शवे बदबूदार खटेना पैदा कर और द मुकाबिल जान द जन्नातो मशर दामंग दबल और न पैदा कर द इंसान द पैदाइश ना 2000 काल औड़ान जन्नात अल्लाह पाक पैदा कर द जन्नात द प्लान नुम दी जान। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाई, इमाम क़तादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाई द जन्नात द प्लान नुम दी इब्लीस। लेकिन उलमा फरमाई दा इब्लीस दा द जन्नातुन इलावा यो चीज दी जका जन्नात किम द इंसानानो पशान पैदाइश और वफात की। लेकिन शैतानानो तो अल्लाह पाक मोहलत तर क़यामत पूरी वर्कड़ी दी तो पदवी की वफात के दिल इंसानानो पशान निश्ता। तफसीर जलालैन हाशियली की इंसानानो द प्लार नुम आदम अलैहिस्सलाम द जन्नात द प्लार नुम अबुल जिन जान और द शैतानानो द प्लार नुम इब्लीस थी। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक द शपेत किस्मा खौर न पैदा करी दी। कलच आदम अलैहिस्सलाम द पैदा के दो द पारश पे तक़िस्म खौर राजमशवा दा अवल प बैतुल्लाह शरीफ की प्रतवा दागेन बाद फरिश्तो वादी नहमान तयौड़ा सलवेक तुरजी पदी बांदे बारान उवरे दो दागेन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन द दीना आदम अलैहिस्सलाम शिक्ल सूरत जोड़ को आदम अलैहिस्सलाम चिकल पैदा शु अल्लाह पाक आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्ती द्वीद पारा प मैदान द अरफात की यो दरसगाह यो मदरसा जोड़ा कर चिदी मदरसी तालिबान आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्ते देता इल्म वर्कड़े शो द नुमनो द अशिया पदी की सबब आदम अलैहिस्सलाम याद को और द फरिश्तू याद नशो। अल्लाह पाक इम्तिहान वाक़िस्त इम्तिहान की आला तरीक़े सर कामयाबी आदम अलैहिस्सलाम वाक़िस्त। आदम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह पाक बतौर इनाम द फरिश्तो सजदा उकड़ा द इब्लीस द जन्नातो या द शैतानान प्ला दी हम प फरिश्तो की गर्जे दो कल द सजदी हुक्म उशो दी इब्लीस द आदम अलैहिस्सलाम द सजदीन इनकार हो। अल्लाह पाक न तपोसक इब्लीस ता सजदा वले नकड़ा
ابلیس وی زددن غریم انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین زردن ډیر اوچتیم دې د خټې پیدا دی زه د اور نه پیدا یم لہذا خټه کمزور د اور اوچت ابلیس سجده ونکړه ابلیس خیال دا چې ډېر عبادت ما کړې نو سجده زما حق چې ما ته سجده وکړي ځکه آدم علیه السلام د پیدایش نه 2000 کال وړاندې دوی پیدا نو دوی عبادت خو ما ډېر کړی پکار دا وایي سجده دې ما ته وکړي زه ورته ولې وکړم ابلیس حسد وکړو د حسد په بنا یې تکبر ومنګ تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک اوریدل دي من تواضع لله رفعه الله چاچا الله تعاجزو کر الله پاک به اوچت کی ومن تکبر لله وضعه الله او چاچا تکبر کر الله به راحت کی ابلیس تکبر کو الله راحت آدم علیہ السلام عاجزی وکړه اللہ جل شانہ اوچت کمال پا عاجزے کی دی کمال پا تکبر کی دشت اولنی تکبر ابلیس کری دی دا حسد دا وجنا دا غیر بعد چه سوکم تکبر کی دا دی تکبر دا انسانانو بانی دا ابلیس دا غبا کی مستقل حصہ دا چکلا ابلیس د سجدې نه انکار وکړ الله ته تپوس ولې سجده ونه کړې سوچته الله جل شانه هو تو فرمزد جنت نوز مردوده پتا باندې با قیامت پر لعنت کوي ابلیس صدا معلوم هو چې الله پاک رحمت د الله په غصه او غضب باندې غالب دي نو د دومره نافرمانه باوجود الله ته وایي چې ما ته لږ مهلت راکا او څومره مهلت تر قیامت پورې مهلت راکا الله تیزا مهلت بم درک تر قیامت پورې تا ته مهلت سوزا ابلیس بیا خپل نافرمانه او سرکشي ښکار کوي چې په کومه وجه تاسو گمراه کوم او په دې وجه بستا انسانان زو گمراه کوم الله پاک ته وایي ابلیس ډیر په حسد او تکبر کې راغلو نو بیا الله سره مقابله شروع دې ته وزو د ګناه کارونه خسته کوم او دا ټول وزو گمراه کوم قسم کړي نو دا څومره خلک چې بیلاری کیږي دا د شیطان هغه قسم دی چې هغه سر ته رسي شیطان یې به گمراه کو اللہ جل شانہ فرمائی پنیکانو بندگان استاذ ماوس نہ رسی او کستا مرگی کیا چو کستا سر بیوزی قیامت کے پاسی جہنم کا بجی جہنم میں پیدا کر استا مرگی با جہنم کیا چو پنیکان بندگان بتا سر پلار باندی نصیب یو طرف تا اللہ رب العالمین تابداری او پا مقابل کی دا شیطان تابداری شیطان دی بوزی جہنم تا اور اللہ تابداری دی بوزی جنت تا تو دا واقعا مخی پا سورة البقرہ کی تفصیل سر ذکر شوی دا او پا دیزے کہ ہم لگا انتے تفصیل سر ذکر کی نو فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ او پتاقی سر من پیدا کرد انسان من صلصال دکڑنگی دلی خٹنا صلصال اوچا تور خٹا چه داسی داسی وطا کیا غٹنگ آواز کی دیتا صلصال من حمئن دا خٹی خمبی رشوینا اغا گلی شو مسنون بدوی دارا چی بوی بدل شو والجاننا او من پیدا کردی دا جنات و پلاس خلقناو دا من پیدا کرو من قبل اوڑان دا انسان دا پیدایشنا من نار سموم دا گرم اورنا اور برزی دا تکبر او خور اخکتزی آدم علیہ السلام عاجزیو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
او یاد کا وقت اللہ پاک کو فرمائل قلو پرشتو تا انی خالق بشرم یقیناً ز پیدا کون کی دا انسانیم من صلصال دا اوچی کرنگی دلی خٹنا من حمئن دا غگلی شوی مسنون بدبیدار خٹنا وقت بقرہ کی تیرشیو پرشتو وقت اللہ عبادت جمنگ کو دی سل پیدا کی اللہ و تیز جب سب پیغم تاسو باغی نپی بھی پیدا زویتو پسرکل جمع دی برابر کو ونفخت فیہ من روحی او ما اپکو پدی کی دخل جانبنا بطور عزت روح فقعو له ساجدین پس پریوت دا فرشتی آدم علیہ السلام تب سجدہ باندی یا سجدہ دا عزت وا مخی جائز ہو او یا سجدہ دا عبادت وا دا جائز وا نبی علیہ السلام پر شریعت کی دادوار قسم سجدی دا ناجائز اگر جنہوں سبای خلق پر پیرانو تم لگئی او قبرونو تم لگئی کو شرعان دا حرام فسجد الملائکتو فسجدو کڑا فرشتو کلهم طولو اجمعون پیو زیبان دی الا ابلیس مگر ابلیس او نکڑا دیم پا فرشتو کے گر زیدو خو سجدے او نکڑا ابا انکاریو کو ان یکون ما ساجدین دا جدیشی دا سجدہ کون کنا قال اللہ پاک کو فرمال یا ابلیس مالکا سچل شید پتا باندے اللہ تکون ما ساجدین چیتا نشوی دا سجدہ کون کو سرم قال ابلیس وی لما کن زنیم لیسجدہ سجدو کم اے بشر انسان تا خلقتو چتاغ پیدا کردی من سلسال اندکڑنگی دلی من حمئن داغ گلی شوی مسنون بدویدار خٹنا قال اللہ پاک کو فرمل فقرد پست اوزا من حادد جنتنا وإنك رجیم پس یقینا تو مردود اور اٹلی شوی وإن علیک اللعنت الى یوم الدین او یقینا پتا باندی لعنت پیر تر قیامت دور جی پوری قال شیطان اوی رب زما فانظرنی الى یوم یبعثون بس مہلت را تراکا تر قیامت دور جی پوری قال اللہ پاک کو فرمائل فإنك من المنظرین پس یقینا تا مہلت درکڑی شو داغی جماعت نہیں الى یوم الوقت المعلوم تر دو وقت غورزی دا وقت معلومتا قال ربی اوی دی شیطان اے رب زما بما اغویتنی بسبب داغی وجی تاجد باغی باند گمراہ کرم لو زینن لهم سبخام خاقستکم بیت الارض لو زینن لهم فی الارض سبخستکم بیتا پزمک کی گناہنا ولأغوینهم اجمعین و خام قابز گمراہکم دیٹول اللہ عبادک منهم المخلصین مگر ساغ بندگان چی بازی داغین مخلص ہونے کان بندگان دی قال اللہ پاک کو فرمل هذا صراط دالارا علی ما طرف مستقیم برابر دا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان یقرن بندگان زمان اشتستاد پار پاغی بان سغلباد گمرائے الا من اتباک من الغاوین مگر چاچستا تابداریوں کا دا گمراہانو سرکشانو کافرانو نا وَإِنَّ جَهَنَّمُ يَقِرًا جَهَنَّمْ چِدِ لَمَوْعِدُمْ أَجْمَعِينَ خامخازِ دوادی ددی ٹولو دی لها سبعت ابواب ددی جہنم دپار او دروازی دی لکل باب منہم دھار دروازی ددی کافرانونا جزء مقسوم حساب مقرر دا یعنی دھار دروازی دپار خپل خلق مقرر دی واخر